ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟ୍ଟା ନ ପାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ନିଜର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବା ହେତୁ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି କାମ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଆଉ ଅଣଦେଖା ହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ବାସିନ୍ଦା। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମଝିରେ ଦଲାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଦେଲେ କାମ କରେଇଦେବି କହି ଅଶିକ୍ଷିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋର ଚାର ମୁଲକ ତାର, ପଇସା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପଇସା ଦେଲେ କାମ ହେବ, ନଚେତ୍ ଅଫିସକୁ ଚକର ଲଗାଇ ବସିଥିବ। ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗରିବ ଲୋକେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଏନେଇ ସମାଜସେବୀ ବୃନ୍ଦ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ନ ବୁଲେଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ಟಿಗೋಲ್ ಜಿಪಿಬಿ ಟಿಗೋಲ್ ನಾ ಪೆದೆರಕ್ಕೆ ದೇವ ಕುಂಜ ମୁଁ ଯେମିତି ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿಂದೆ ನಾ ಸಾಧಾರಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೋಟೆ ನಾಳೆ ಮಾಜಿ ಮಯ್ಯಾಡು ಸರ್ಪಂಚ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡಂದೆ నేను ಈಗ వాదాను ఉద్దేశించి పట్ట 3 సంవత్సరాల బెలత్ దాని సంగీత ఈ పర్যন্ত మాకు పట్ట నేడి నాడి 9 ಕೆತ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಾತ ಅಲ್ಲ ತೋಸಿಲ್ ಕೆತ್ತಂದ್ರೆ దాని సంగీతలు ಇಷ್ಟು ಮಂದು ನಾಟಿ ನಮ್ಮ ವಾಸ ಮೇಲೆ కేంద్రం కింద వస్తాం అది బ్యాలిన తర్వాత అసలు మీరు మనల్ని పోయినారు కుందేలు వాళ్ళ దశ మీరు కేతం బారంబాर वादम మీరు वास आज में स्टाफ लेने केतम दत देना मन बोल की सरकार तक बोला ले बात है स्टाफ ले मन काम आसे बात है का संदोरे पुत्र मना के जे नेन बरा नाड बरा మన గిస్టాపిలే బెన్ దిన తుంక బాతిన్ जाला के सुंदर अदे మీరు ఇది సర్కార్ కి మీరు బాలకే మీరు బారంబాर वास में काम आसे आ ऊपर మీరు బాలకే सरकार ते दबी मारना जात बात मारना जी चिटपट मकी पट कावाले पट आता के आयो मकी किला बार ओडिस में देर दबी मारी तार सरकार तिन बात सर आपनकर परिचय दियंतु मु ललित मार्कमी जने समाजसेवी तो संगे डीएल ऑल इंडिया नेशनल सेक्रेटरी सर आज जो कालीमेला तहसील निकट सर जो लोक मन काहे जास्त सर को देसनेगला देखंतु कहबा अगर मु सर्वप्रथम मु डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन में रेस्पेक्ट दूची देखो आज आम आसी कालीमेला तहसिल को जोटा कि आमर टिबेल टिगेल ग्रामवासी लोक समस्त आसी जो आदिवासी कया संप्रदाय लोक जो मैंने मूल निवासी ये गोटे जिन कहना चाहूँगी सरकार भी जानते ओडिशा भारत सरकार इवेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते मालकानगिरी अंचल हूँ गोटे पंचम अनुसूचित अंचल जोटा कि आदिवासी बहुल अंचल बहुत प्रकार ये आदिवासी बसवास करमती आम कया कम्युनिटी अच्छा बंडा अच्छा दरुआ अच्छा भूमिया अच्छा कादुआ प्रत्येक प्रकार लोक रोचे ये अंचल बसवास कर माटी हूँ गोटे शहीद माटी जोटा कि शहीद लखन नायकर माटी शहीद तामादार माटी आज जो लोक मैंने आसती शहीद तामादार अंचल लोक मैंने आसती ये माटी में शहीद करते देश जो मान एत बड़ अवदान आज देश को स्वाधीनता आनी ये आसबार गोटे कारण है भारत सरकार 2005-6 जो जंगल जमी आईन प्रणयन कले जे पंचम अनुसूचित अंचल गुड़िक जो आदिवासी मैंने पूर्वपुरुष बसवास कर रही आसुंच से जंगल जमी पट्टा देवा निमंते गोटे आईन प्रणयन कले तापर तत्संगे संगे जो पट्टा से केमी पाइबे गोटे फॉर्म भी तैयारी अप्लाई भी कराला से भितर पुणी जॉइंट वेरिफिकेशन भी करा कलापर जाकि दि जाऊँगी किंतु यही अंचल में देखिली बर्तमान आज आम जो गाँ लोक आसी ये लिखित आकार आज बहुत वर्ष लिखित आकार जहाँ से मत कहले जे आज देवु काली देवु आज देवु काली देवु कहते किंतु मुझे आसला देखिली जे कथबार्ता कर ऑफिस भीतर बस मतलब आलोचना करूँ ये देखागला जे स्टाफ कम अच्छा तहसिल ऑफिस स्टाफ कम अच्छा स्टाफ जब कम अच्छा हो पार ना
इटी भी गोटे प्रोविजन अच्छी जोटा कि आमर जिले में आईटीडी ऑफिस अच्छी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो एजेंसी ऑफिस अच्छी सेटा संगे ए फॉरेस्ट राइट रो लिंकेज अच्छी जेहेतु सरकार को आईटीडी रो जो रेमुनेशन पाई बोली फंड्स आसुची कोडे आईटीडी डिपार्टमेंट को आसुची से माने चाहिए स्टाफ गुडी को ऑफिस गुडी करे से माने देई परिबे हमर जो कंप्यूटर फंप्यूटर जो अछंती देई परिबे तार प्रोविजन अच्छी ताहले इटी आज पर्यंत कौन पाई से स्टाफ ना देती एल तहसिल जो अच्छा गोटे दुईटा तीन टा स्टाफ अच्छे तो हो पार ना यहाँ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो अच्छे तो गवर्नमेंट फंड्स दौचे से पैसा को कहीं इन्वेस्टमेंट करके कहीं स्टाफ आनिक कहीं अति शीघ्र आम लोक मैंने कहीं पटा दि जाऊना आम चाहूँ अति शीघ्र ये लोक मानक आदिवासी मान इमिडिएटली ए जंगल जमी पटा दि जाओ ये गोटे गाँ ना बहुत गाँ बर्तमान खबर आस जो न दि जाव सर्टली आम ए धान फान सब कम चलीचे देखो आम राजरास्ता गुलाइबा बाध्य हबु जेहेतु आमर ए जमी हूँ आमर जोटा कि आमर जीवन जीविका सह जड़ित अच्छी इटी आम जहाँ भावुँ आमर आदिवासी प्रति जीवन जीविका सह खेल कला तेणुक मोर बर्तमान जो जिलापाल नूतन जिलापाल अच्छे मोर विश्वास अच्छी कहीं आगामी दिन में नूतन जिलापाल जी आसछंती बर्तमान आम गोटे प्रोग्राम करूँ कौटे नागलूर एरिया करूँ तापर सार जाइए परवर्ती स्टेज से अंचल गले गलापर सार बर्तमान नूतन कल बहुत बढ़िया जोटा कि बर्तमान से अंचल जंगल जमी पटा पाइप इमिडिएटली बर्तमान कम चलती तेणुक मोर एडमिनिस्ट्रेशन निकट में जिलापाल निकट मुझे अनुरोध करुँच तुरंत आम आदिवासी लोक मान पटा देवा व्यवस्था करें भी आपको जिला प्रशासन को सहयोग कर धन्यवाद जय जुहार सर आपन परिचय दी दियन सर मोना कुमार जाले मु जने समाज सेवी काली मेरा तहसील निकटे सर आपन आस्तिबार मेन कारण कोन सर देखो सर आज तिगल पंचायत रु आमर आदिवासी लोक माने आछंती भाई माने भाई बाबा माने समस्त आछंती वयस्क लोक माने समस्त आछंती एमाने आसीबार गोटे मात्र कारण जे बहु वर्ष धरी की जंगल जमी पट्टा पाइबा निमंते जो प्रयास करूछंती आ गवर्नमेंट जहा देइछि ऑर्डर देइछि से अनुसार से माने मध्ये जंगल जमी पट्टा पाइबा योग्य अटंती किंतु से मानकु भुआ बुलाउछंती आ इठी भुआ बुलाइबार गोटे मात्र माने बड़ रीजन होउछि सर गोटे गाड़ी रो चारटा चक्का थाए सर हेले इठी तीनटा चक्का देकी माने गाड़ी को पकई दिया जाइछि से गाड़ी चली पारु नै काई गोटे गाड़ी रो चक्का चक्का नै जेहेतु स्पीड रे जाई पारु नै इठी स्टाफ कम अछंती काम हेई पारु नै एहा द्वारा स्टाफ माने तो मजा मारी बुलुचंती सर किंतु सफर होउचंती आदिवासी माने सफर होउचंती एई अंचल रो लोक माने एई कथाटा को बुझिबा पई देखिला बेलकु तीन माने मासे 2 मास भीतर सटा उठै जिबा कथा एबकु 3-4 वर्ष हेबाकु गलानी लोकंकर माने असुविधा को नेकी खेल खेलुचंती अणदेखा करुछंती एई जो लोकंकर समस्या गुडाक तीनटा चक्कर केमती गाड़ी चलिबो सर एई ऑफिस रे जदी एते बड़ ऑफिसटा अछि एते बड़ कार्यालयटा अछि आदिवासी अंचल रे बनेइछंती एई कार्यालय रे जदी सफिशिएंट स्टाफ नथिबे तो काम करिवो के सर जणकु 3-4टा दायित्व जणकु 3-4टा दायित्व से मनिष ना आ कोन सर एमिति काहेकि करा जाउछि सर एमिति एति पई करा जाउछि सर एटा वर्ष वर्ष धरि की चाली आसुछि कारण एई परी माने आदिवासी लोक मानकु एई बली भुआ बोलेले ए माने तो मरि जिवे तांगर पिला छुआ माने किछि करि पारबे नै किछि जानि नथिबे जेहेतु से मानकर जमी हमर हाथ को थिबो से मानकर ऊपर आमे आउरी शासन करी आसीबो एटा सरकार आम मानकर ऊपर शासन करबा पई चाप पकाइबा पई गोटे षडयंत्र बोली कि मु कहबा पई चाहिबी सर आज्ञा स्वाधीन तो हेछि सर आउरी कोन शासन चलैछंती सर कोठी सर स्वाधीन हेछि स्वाधीन काई आपण माने टिके कहू नाहंती कोठे स्वाधीन हेछि आदिवासी लोक जदी किछि कोटे करबा बोली गले समस्त जाई को तांको थर्टी टिपि दउछंती सर फॉरेस्ट होछि आदिवासी लोकंकर जदी फॉरेस्ट मानकर जदी हमर लोक काठवाणा पई गले ताकू धर दउछंती हमर लोक टिके बाली आमा पई गले ताकू धर दउछंती किंतु जो लोक माने बड़ बड़ माफिया माने अछंती से मानको धरबा औकाते मानकु नाही किंतु हमर लोक मानकु धरबे थाना रे पुरेबे धरबे शासन करबे धरबे थर्टी टिपि काई कि सर हम माने पहाड़ जाई कर काठवाणी पारबो ना आदिवासी लोक काई कि टिके बाली आनी कर हमर घर बनै पारबो नाही कि ए सब अन्याय हेछि हमर आदिवासी लोकंकर प्रति ए सब प्रति दृष्टि दिया जाओ नचेत हमर आदिवासी लोक माने अशिक्षित अटंती अशिक्षित मध्ये रखा जाइछि एमानकु एथि पई एमाने डेवलप हेले हममानकु किछि सुविधा मिलबो नाही ना एई षडयंत्र रे बधे माने एमति करूछंती तो आमे अनुरोध करूछु ए जे भारत सरकार चलित सरकारंको जे यथाशीघ्र एथि प्रति ध्यान दियंतु आउ जो लोक मानकर जंगल जमी पटा आज पर्यंत मिली पारि नाही से मानकर पिला छुआ माने पाठ पढला बेलकु से मानकु कास्ट सर्टिफिकेट रे असुविधा करछंती एमाने निजे पठा दउ नांती आ निजे कास्ट सर्टिफिकेट दउ नांती कास्ट सर्टिफिकेट देबा पय तुम जागिर पठा आनो बोली कहउछंती कोठी निजे बने कर आनबे कि सर जदि एमाने कागज पत्र देबे नाही तो सेमान को पाकर कागज पत्र थिबो कोठु के देबे आ देबा दायित्व काहार किंतु सर आमे रिक्वेस्ट करूछु जहा भी हेला पर्यंत ताकू माने जहा भी करिवार छि करंतु किंतु
ଏବେ ହେଲେ ସଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଜମି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ପଟା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମାଡି ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ପଟା ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଷ୍ଟାଫ ନଥିଲା ଅଫିସ ଚାଲିବ କାହିଁକି? ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ଷ୍ଟାଫ ଦେଇପାରୁନ ତ ବନ୍ଦ କର, ଷ୍ଟାଫ ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ତ ଚଲାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ସୋଢୀ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛି। ଆଜି ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ଟିଗାଲ ଗାଁରୁ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡିଥିଲା ତହସିଲ ଅଫିସ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଗାଡି ଭଡା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଇକିନା ଲାଗି ପଡିକିନା ଆଣିଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତହସିଲ ଅଫିସ, କାଲମେଡା ତହସିଲ ଅଫିସରେ। ସମସ୍ୟା କଣ ସାର୍? ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପୁଣି କଣ ସମସ୍ୟାଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ କଣ, ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଆଙ୍କେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଏବେ 2026 2025ରେ ମୁଁ ଖୁଦ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକିନା ଫେରିକିନା ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଖୁଦ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଥିଲେ, ଭୋଇ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥରେ ଫୋନ କରି ଡକେଇଥିଲି, ସାର୍ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ଷ୍ଟାଫ ର ଅଭାବ ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଷ୍ଟାଫ ର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଫ ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି, ଏ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହିଁ? ଯଦି ଷ୍ଟାଫ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଆଜି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କାମ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସେ କରିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ନା। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଏମାନଙ୍କର କାମ ଧାମ ଛାଡ଼ିନା 10 ଥର ତହସିଲ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହିଁ? ବର୍ଷେ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଷ୍ଟାଫ ର କୌଣସି ଯଦି ଇଏ ଅଛି, ଓଡିଶା ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଇପାରେ, ଷ୍ଟାଫ ର କଣ ଆମର ଭୁଲ କି? କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଓଡିଶା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଏଇଭଳି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ବୋଲି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଟିଗାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓଡିଶା ସରକାର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଯଦି କାମ ହେଉନାହିଁ, କରିପାରୁନାହିଁ, ବୋଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକରୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଚାକିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।